Salam serakup semua. Bergelengau aku baru Jessica Chung, kita terus ngagai isi berita. Kita berengkah ngau pengerembai berita COVID-19 di Sarawak. Sarawak ngeriput ke 225 kes baru positif COVID-19, nak hari 1 engau penyampau tip pemaduk tinggi ianya Ari Pelilih Bintulu engau 43 kes. Tuk nyadi ke penyampau kes baru positif COVID-19 nambah ngagai 17,779 kes. Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri Sarawak JPBNS Madah penyampau kedua ngerikut kes positif baru COVID-19 pemaduk tinggi ianya Ari Pelilih Samarahan ngau penyampau 43 kes, ditangkan ke Sibu 39 kes, Miri 24 kes, Julau 12 kes, Sebawuh 10 kes, Pelilih Kuching Kapit Sarikai ngau Bintulu 7 kes, lalu 6 kes diriput ke Bak Pelilih Matuk ngau Meraduang, Seratuk 5 kes, sama belak 3 kes Ari Serian Ngosong, lalu Lubuk Antu 2 kes serta Kanuit Sitik kes. Hari 225 kes baru diriput kenyat penyampau 32 ikut bisik simptom COVID-19 lebuh peresa di Pejaleka. Seraya 190 ikut atau ke ti disidi, nyengkaum individu ti dikerah kuarantin bapalan kuarantin ti disediakan. Kelimpahnya bisik 238 kes udah gerai ngau dikemendar ke Pansut Ari Hospital ianya 59 ikut Ari Hospital Bintulu, 48 ikut Ari Hospital Sibu, 38 ikut Ari Hospital Miri, 34 ikut Ari Hospital Besai Sarawak, 24 ikut Ari Hospital Sarikai, 16 ikut Ari PKRC Serian, 7 ikut Ari PKRC Bakbaru Hospital Kapit, sama belak 5 ikut Ari PKRC Bakbaru Hospital Sri Aman ngau PKRC Bakbaru Hospital Mukah, serta 2 ikut Ari PKRC Betuang. Entu di kenyak bisik 39 kluster agi aktif, lalu hari penyampaunya 11 kluster bisik ngeriput ke penambah kes. Naka hari 1, Pelilih Telangusan udah bertukar status. Ngagai gadong hari kuning, sepengudah 14 hari nadai kes berampit bakana menuanya. 3 Kolej Universiti Malaysia Sabah UMS diterit ke atur nagang pemindah diterit ke agi PKPD diudah berengkah sehari tu nyentuk 18 April 2021. PKPD di berjalai ke bak 3 kolej tu ianya KK Tun Mustafa, KK Tun Fuad engau KK Pengiran Ahmad Rafai. Pengudah berarti ke risiko engau mayuh agensi dalam Komiti Mutarka Teknikal atur nagang pemindah PKP serta garis lalau Ari Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Berbangunnya bermacam pemar di tapi Nembiak Sarawak semanjai timpo PKPD kelebih lagi ngagai sidak ke baru masuk universiti di negeri Bukai. Sikut Nembiak Bidang Tourism Management, Gloria Long Michael Madah, tajak napi pemar PKPD, tangarap semua uleh nitih ke SOP ke udah ditetap ke. Jadi cabaran yang pelajar hadapi apabila PKPD diisytiharkan ialah pelajar tidak dapat melakukan aktiviti luar seperti aktiviti riadah. Dan apabila PKPD ini diisytiharkan juga, ramai pelajar yang belum bersedia dari segi penyediaan bekalan makanan yang mencukupi untuk kuarantin. Jadi harapan saya untuk semua pelajar, terutamanya pelajar dari Sarawak, akan sentiasa mematuhi SOP dan sentiasa berwaspada di manapun kita berada. Berbidang Emily Sain, tajak PKPD tang perkara mayuh ngajar ngemeran ke norma baru, kelimpah keterubah ngasai ke jawari ruang bilik diri empu. Yang terdapat di dalam kampus dan barangan di sana juga adalah sangat terhad. Selain itu, pilihan makanan juga sangat sedikit, memandangkan semasa PKPD ini hanya sedikit kafe yang dibuka. Saya merasakan ini ialah salah satu pengalaman yang bermakna bagi saya kerana situasi sekarang ini sangat berbeza kerana saya jauh dari keluarga dan banyak perkara yang saya belajar semasa PKPD ini. Cabaran yang paling kami hadapi sekarang ini adalah kebanyakan kami memerlukan keperluan dan kebanyakan kedai di kafe juga tutup, jadi keadaan ini menyukarkan kami untuk membeli keperluan yang kami perlukan. Dan saya berharap agar semua pelajar mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan alert dengan isu-isu semasa. Tajak PKPD tang proses belajar tetap diperjalai ke ngau sidak ngarap. PKPD jampat habis ngambil ke penghidup ulih pulai bakar selama.
Endang berasai lantang ati lebuh ulih belajar baru bak sekolah ngau diatuk boleh mekuah bak Persa Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Nya antara jakuk tiri pada harapan nembiak lebuh dirandau maya hari keterubah sekolah dibuka baru ungkup nembiak sekolah POM 1 nyentuk 4. Semudah dekat setahun berjalai ke pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR. Norma baru ti diterenak ngau ni teka standard atur pengawal SOP antara raban nembiak sekolah ti dipedak ngenak sengkabung mua, nyaga takah fizikal, berperasa tikas pengangat tubuh ngau scan kod QR sebelum tamak ke kelas diri empu. Kelimparinya ngengkah ke raban penglikun bak pintu penamak sekolah. Kod Nurul Misha Hani Rahani, ia gagati lebih bisik peluang pulai belajar dalam kelas sepengudah lama dalam proses PDPR ke Tegal pengelekai COVID-19. Datang sekolah lah sebab kita boleh directly tanya dengan cikgu, mun faham certain topik ya. Tapi mun dibandingkan dengan online yang macam susah sikit sebab kadang-kadang cikgu sik clear dengan question kita. Ku Siti Faizilah Morni, tajapan dalam tempoh pengelekai COVID-19, tang SOP ti udah ditetap ke UPIS Pengelikun menua ngau UPIS Menteri Pengerai Malaysia, merik pengandal sentang pengelikun anak sida. Dari segi pemerhatian kami, sebelumnya masuk sekolah tidak ada melakukan pengambilan suhu, menggunakan mask lah. Siapa sih pakai mask, disuruh cikgu pakai mask lah. Dan juga amat memudahkan parent dah, macam kami orang yang bekerja. Ya, saya dawangan jaga anak di rumah. Saya berharap bila dah masuk sekolah kelak, prestasi murid akan lebih baik lah saya rasa, sebabnya belajar bersemuka dengan cikgu, ada suasana pelajaran di dalam kelas. Yang megak nyambut mana sesi bersekolah bertemu mua tu dalam menentukan anak sidak nak tinggal dalam pelajar. Pengawal berjalan ke sesi belajar bertemu mua tu menggak, ku ia boleh ngurang ke tating apa indai, hari raban tu ti kurang permisi, kelimpah sidak ti dia bak kanan dur ti bisik penanggul bungkur internet. Kelimparinya, Menteri Kanan Pelajar Datuk Dr. Razzi Jidin megak ngelalau raban nembiak pengajar ngau raban sekolah, ngambil ke seruran iteh ke SOP setiap jam, dikena nentu ke sesi bersekolah boleh diterus ke ngau likun. Kuya nembiak sekolah kelebih lagi mesti seruran iteh ke SOP sepengudah datai bak sekolah ngau pengudah tembuk jam sesi sekolah, dikena nyeliah ke hari pengelekai COVID-19. Pemutus mungkak baru sekolah sekondari maya hari Minggu 4 April, mungkur raban ianya Johor, Kedah, Kelantan ngau Terengganu, lalu raban B berengkas sekolah maya hari 1 5 April. Semua sekolah dipilih miri ngenak sistem gintir, ungkup semua nembiak sekolah dikena nyeliah ke penyekut bak bilik kelas semaya sesi belajar. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin madah pemutusnya diambil kena nagang pengelekai kes COVID-19 bak raban nembiak sekolah. Ia megai tangguh pengawal Komiti Muta Kepenusah ngenyet bagian Meri JPBB nerang sistem belajar ni teka kelas. Kami ke contoh sesi sekolah untuk primary 1, 2, 3 ianya hari 4 ngau hari 5. Lalu primary 4, 5 ngau 6 ninteng hari 1, hari 2 ngau hari 3. Berbagainya Li minta kerjasama ribala pindai dalam menentukan standard atau pengawal SOP seruran di titiah ke. Nyemak nembiak bisik simptom dipinta lengkas nganjung ke hospital. Bak minggu sitiknya tadi dalam awam JPBB Miri udah mutus ke sesi sekolah. Di Kemendah dibuka berengkah 5 April. Pengudah ditutup pengamat 2 minggu berindik hari penambah kes positif. Mengerembai berita vaksin. Bisik 8 negeri ngau pelilih dekat berengkah berjalai ke program tucuk vaksin fasa kedua dalam program tucuk vaksin COVID-19 kena 19 April tu. Untuk kaum Sarawak, Kedah, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Sabah, Terengganu ngau Labuan. Saya ingin memaklumkan bahawa temu janji ataupun janji temu yang telah pun kita sediakan untuk golongan fasa kedua ini akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center.
Ku Menteri Sains Teknologi dan Innovation Khairi Jamaluddin Mada bagi negeri bukai fasa kedua programnya dekat diperjalai ke pengudahnya ILA. Kuk Khairi Madagi, pengelawan merit vaksin bak sekedar negeri bukai ketegan napik penangguh bakpalan merit vaksin PPV engau pekerja penggerai. Yang Mada bunyinya maya bak awam media penggermai program petunjuk vaksin COVID-19 sehari itu. Sama bisik data ianya Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Adam Baba. Pengawak ngempang jalai bak bulatan peradom Sibu cakah di Pejalaika. Pengawak tu berindik hari pemutus ngelanjar ke Timpo Atur Nagang Pemindah Belebas PKPB nyentuk 12 April 11.59 malam. Ketua Polis Pelilih Sibu SCP Stanley Jonathan Ringgit nerangka sentang gambar kereta berbaris panjai ke udah dikerembai balaman media Rama. Kuk yang madagi pengawak ngempang jalai bak pelilih tu dekat seruran di Kemaru serta nambah mana standard atur pengawak SOP bagi mensiam mayu dikena nagang pengelekai COVID-19. Sebelum tu, sitik gambar dikerembai bak media Rama di mantai ke kereta benung berbaris panjai ngau dipatau Raban Polis serta dibantu Raban Soldadu Malaysia ATM. Raban gawak di luar dipadah ke meresang lebih terik lagi, semua kereta tinggal menggeri besai. Orang Kederiba ngau orang tambang bas ekspres. Hari pelilih menua bukai ti ngetu bak Bintulu diatuk mesti mantai ke pemutus persa COVID-19 kelimpah permit merakak pelilih. Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing Madah mesti berpersa RT-PCR dulu 3 hari sebedau mindah ti sebagi hari atur standard atur pengawal SOP dikena nagang pengelekai COVID-19 di pelilih Bintulu. Dalam siti penerang, Tiong nambah pemutus persanya mesti sebakang jual tiket. Dikena nentukan seminat sidak tinggumbang pemutus negatif 3 hari sebelum minda ulih nepan bas. Entinda, orang tambang yang kau orang deriba nak mantai ke ripotnya dipinta nikal pulai baru atau ke diasuh kuarantin nyentuk pemutus persa negatif. Berbangunnya Tiong minta kerjasama semua dalam timpuh tu ngomberi jakut tangkan ngagai sidak tinguji belalai tamak nengah garis antara menua. Enti kes majak kurang baru Raban berkuasa dekat berunding nenduk ke SOP ke patut. Ku yang mada atur teriat nang patut nyentuk kes di Bintulu oleh berkurang tajak perkaranya merik pemar mimit. Nak kata aja berita Iban TVS lemah itu seruran jaga pengerai ngau penglikun diri dan ngira dini alai kita diaw. Aku Jessica Chung pada kedirikmu pok dulu. Terima kasih semua.